sa télévision jet wa fanjil chapi ne yibe ho tirunda ya arbdari
décembre kiura sam pisila yibo 2021 yumda et pousen bene yamba ne bni swa jil chapi sambe saban tv zugo le be saban fm til point wa kat kan rere pous miam sambe zeni nga fa jil chapi burkina faso walma mutama zenga rere ton pousum ya pousum yilanga la diktan tahdia den dunda yibe ko ya tibanga sata aminungu Gilbert minungu ya ba mo wani seba runda yibe ko tibam san sade bam sade men kam seba wo kon wata ton mo sati ton me mana ni an kebe ne vaisi andik bu men nga sambe ben tas yamba den dunda yibe ko el pusa minungu Gilbert bar kusko la route on tibini yamba ti radio zinga amediam yo ko am bebene télévision a machine beda zugo ina mi kamete anu bon kun zawbe son wazinga ya Michael yamboko camera son wonti manadanti ya fasiwa ya muyi sibri sanu bebene venema ya Amadou Edraoko maquillage ya Nathalie Kwalra diffusion zinga son titayam zakson Abdul Fattah Tassambedo adia bamba mbeli ko wanante tondo tone runda yibe wakati to rompitsi e pulum ni nga son pulum ne am wakat fangil champion renda wakat kanga ina winigamente wakotona abrazana ba pulma rakora be kwamaro aya absola ne budan she tena watuta ban chebene wakotona abrazana ba pulma biga Alphonse Mitro France ta la rawala France samtum poso na haya am sunnom ne ba fangil kepe sunnom ne ba aw tino ella na wa kaable me yele kabe ya bela ton wabda bokode de gondo la fonta am pa wa fa nandi aye watambala pas ma menga isa mermo sanfo savan yer bi ko nga sabo madi la min ko an bi gan ya woto ne ya aja fati kana jo ko do nga yimare tam ma mari la min ko an rakon ya woto so to ya fura baki aye bon ya mo ati la mam do mo bon la mbawon ko ngdo ya fura baki ti ya woto mo do la mam do mo para ko to ne si kami zuna na tia yam mezwa ya ti hampa impato mpa le jitambura wa mbali jitambura na ya mezo babine mam ya ye shirkan yin ko mam shirkan dinga ibato intabiwa la ijan tabi bu mu mandi ti shirkan na zulu kurana kamane na man be wenda msaka pore dende na gudga tataw ne tul man tirik seba ne wa masut ko isa antasiam dunde yibe ko te zugal bi gan yake tame nangayen unhota nanti miyaw la konsola boentara ya hoto zugal me na wa mo to miyaw fo ya waya e wakat kan ya meda wakat bala ya meda wakat ba shek gawo yele kabene ya hoto la mpanan palio bugo to lubu rende le quotidien sibra point la nantal taban kengi top ti gomanen tondo bod ninga sia isa ko so humpa tun wa sekda yela meti boda kawme awri ka sibranta neba pombe ne ayinu sa kwanda le passé a karima dialga ne ni sib san ton diki kispila anu bay soto na karam enda bana pagabla auto la wele gam tobna yaw ligna mane miliara way sifa ligda sebana ngani zigi ipam da venam tala tondo kengana to wiligi woro kane woro komina mera giligda mengete to mzinsi wiliga mbati woro mero kilenya same na yiti zininga sumbuti sante d'accueil ramma tonre enkela an to menkeng tawri sebana ngana zigi le quotidien kontatonda venam na yilan ton tirit lo sek ton Afrique ni sabla zamana mik da metti banque mondiale da mbaki hitap toro Burkina Faso na pama songre na tamilia piso bla yobe se faligda i to pama venam se banenga yo poesie tala ton kenga te gomda bal zigi kon tazo ya wala kan 2021 wa hasar man Cameroun solmo wa optima dara yo wa ne mburi kiti te sane ko izerunda runna ni da sita sangari la nebataba tal hoto ni dibamda tulo menda ta optime yella hoto la yan wat ne mbura kitame Burkina Faso bal sulla samonti fédération burkina de football la ba mana ko rabi lam pampana il kanga point rendam sin yi ko ya lor pori Cameroun fédération de football la mais mbonti feka foot ba mezeka ko ya na pia Burkina Faso ramba nakine ninga sandika ren yelle wa ndebedi amagar zingi ya wambe le quotidien ne wamna zugo sidwaya sibra ne wam de zurunde ibeuka sidwaya ram talaton tital sonska ne professeur Frédéric Ouattara sankien ne satellite absendatement to bonti Burkina Sat 1 ayele meti ton zuro asu tum na meng sunya zugo musala be oto ne sibra ne piga zingin
kiba kanga bebene yela meti lan ton ti kamba kuma ton romboga yela meti bangara ton wa to bon ti dela mstoy faare vuima den lo to me metara yel kanga ti ya somane ba abtala ton ne kengne Sudan ti winigi ta Abdallah am dok bendabla mem so comme je bendabla mbi wa ane on murmure zinge vun ko iswa tala ton ne kengne hôpital ya lado abiyela meti gynécologue yemre ya dileri solenzo bibe mra bipel ga yemla yan wese pour asibra nga nuzinge kibaka nga bebene a Thomas Sankarbuda sidwaya ramuini gamenta ya sen kafando rakanda sonda sane coup d'état wa son tourné alersi wedrawo sen ya kasit sop Hong Kong kasita zula wotone et la meti wonda wa Burkina Faso kensa to yel ken pour ade sane kiba kuntum no rasambe président du Faso yisa ko ramwini te kise yel kanga sibra nga nuzinge et la meti yel anton en tunu sane wala changement climatique wa kat sa ter so auto no an wemda abiyela meti sulninga option bon te partenariat de l'eau partenariat régional de l'eau abiyela meta ayilam da sane wala tumbu to Burkina Faso kane yel kanga zu sebra ne pila yo baziki ade asidwaya ne wamda zukko isla auto ndey bewa l'observateur parla sebra ne wamna zuru ndey bewa tala tondo ken Burkina Faso tenga so ko ni sem pouko de no go bassin ren ya région du centre nord la sembe wab gomna nen tondo nyoko local mazikanga ada docteur Ousmane Zango ya dablo commune na maire azeka ko na wuligi runda ne ba songu ne go ne pala ninga ya tumti ton bobo ni son joyen konga en fa ba ton na ile brande sa fa gil kiapi i pam na venam se ba nga yo po zingim la tala tondo kengan to wuligi de bod ninga ya isen sa ko so pa tun wasora ila metezi kanga boda kawame ade son wuligi momugo ninga se ram de kala yalango on ningip se neng piga la na zingim obtala ton mo san kenga nan to gome wala runda yom say tiga to neba han fiande fo manda tan pa se ke tigra pour moi avec la mette sida neba se so na tigra ti wala tiga han lore voi ma to palebi ren se banenga no zingi e pamda ko isi goma nen tondo kan Cameroun 2021 se bara mara taso on wiligi inan taw bala ne chile na yibo to ne den bala na ton rome boda sin aprina Thomas Sankara pour nama kuba boda zingi aluna tarawore ko lo men ko kaseta la wiliga me yel kanga pour mam ton me am pensé la sida qui tanam hadamam mam hiya bumugo ninga ren ya wambi l'observateur parle aujourd'hui au faso c'est vrai wam de zurunde ibe ko na ya mentia essence ko harba boda yelle ambi aujourd'hui au faso c'est vrai wam de zugo denda goma men winigi ti buda bume buda kawme eleme ti net fari gaben andatan tawala e ki sa yo banda ki spisila na se banse la bigre ot san singara wakira tous pistan la yo bla wakir ko ni antaran dabar sa ni miliara anni se fa o ligdo tone den ya yil kangam bibene obtala tonne kengne Thomas Sankara buran ti so kanjese ringa Isaac Zida un songa ya sen ko fanda zo isa pour bi sokralo to ne sebre nga yobe le krabe bene yela meti kan 2021 nanti o Cameroun na abi yela meti sane yela abas ko le wotone la pa wara en sazang fasi sebre nga ni zinge kibaka nga bebene goma ne ton kan 2021 wa option targa wa abelementi FBF Burkina Faso Fédération zenka kwezi winige ti bampa be sita sangar pore bampa to nga han anori keninga handika sibra nga tabzinge kibaka nga bebene elementi foire des produits agricoles du centre ya région du centre kakwarba tira foire abelementi ali piso pela yibo na wawe sa ya ne nebni sim tum do ko tuma région pour sibra nga yo kwezinge kibaka nga bebene tala tonnen kenganti winige ta sumana bura kuba barkan tilaberi solmo ni barkan tilaberi solmo abi la so kamena abi goma men winige tia netare yo kolo wenge la sari nan ko nebni sinzo de ngaptawr man kalam
tant so so sayinga c'est vrai nga no zinga qui va kanga mbebene adia aujourd'hui au façon ne wam de zukwe selo to runde yibe ko l'express du faso ya sibere yit bobo du laso ane wamna zu ya lamda la manang wili tondo san kwa anzamoto ne lapso ko nange se ton lamda ko ba akinda ziboro renda abso ko damen na mangana fo zinga ti to am pam ven moto ne tala tondo kenga nan to gome yesa kwa hadba ko de patun sura boda yela meti boda kawme yare so ti sibaram so ko nangi he ki pisila na bala bain so ndi kon konne ba hon wiligi tobara tum na meta science kenga ta so so nugi ninga ya wa sheka da ya woto lapso ko da siba nenga yibzingi tala tono wiligi te zabna covid-19 bara Burkina Faso me da marika tum tedo na yilen ton songe bo du la so commune na to ton re amama waram able bangoma len ton na wiligi sa ne wala sanki de ne tan taka jang ne president da sekade amane to bonti forum national sur la réconciliation ne muida na ton wum taba abgom na men wiliti ya watum na ana visiga men den ya woto ne la abu wiligi da siba nen piga la yemar zingem able man tala tondo en kenga to wiligi de me zuleni sinda bi wala bal tum na point rende wiligi da meti kanna aya bum hanan ton den mo sawa go ba sekada same ya wambi l'express du faso. Le pays c'est vrai ne wam de zouina mi comment total la tonne tiene essence à course foro de zingé abi le metne bni si obsandik bi rando alba abri ga penser qui spécialana c'est en taranda bda le ti qui spila noa nabna zindro pour un patoli bonti ferma la biga yaudo sana yit sen wala milliard ni net fa bando nepkin zou c'est vrai nga yib zingé qui va kanga mbebene révélation ko isa tala tonne tiangane woro commune wanti winigi tiara gouvernement mobilisation taban pistan autone la bion ya 15 fourière wa poli ramba son tume wiligamente tanso bosur sa zabne ba ade sodasa yime man gela rasmo ko yab son tumtum ninga zabra pour sebra nang pisila emergency ki bakanga mbebene et la mente octobre qui ouvre Sampila nous 1987 Thomas Sankara Kuba Aluna Traoré rabe Kirba Suka Ponsame et la menta Agaraya Sen Kafa non bodé yella pour passer c'est vrai na zingi et la mente sur menga syndicat pour CGT pour zinc da cohésion unité te ade tout gombe il kanga pour c'est vrai nang pisila tam zingi qui va kanga mbebene wakat kanga total la tonne tianga timwini yoko local ma sa ne wanta bondo bi tan so wa wela metla mata sularamba mbonde tenam tikin yikin ana ganje hel adia le pays wa ne wam de zukwe sala otondo ndey be la lettre du faso seben yitara me popoy ane wam na zo ya CDP la gomnen tondo ninga edi komboy ro photo to je comme nugo bi za yibingri en la de la ningi able compare photo obi la me able compare panga CDP o poa bo rame den sebanenga anasi la nuzingi ipamda venam tala tondo kengana to wiligi promotion immobilière pour Seydou Boro Senya Bopa International PDG wa pa ma meta banandi ke wor kuni antas ba ya la mata sulal na man ban pila yibo andi kuna antas bo tonem goma nan tondo on na wiligi na ken syndicate ya ton ko le boinsa ya la meta ido de la ya directeur mbi sane inades formation pour bamba wiligame il sanange Burkina Faso boinsa ya bam namane tous piso la tabo obsantare yi den kinde Ghana solmo c'est verbo ça ya we voilà boinsa bi ya sigado mo ya to rendam tibje ti boinsa le mi yo ya bum so sigado na wari ka ko isa mo hati wo ma fomore eta na talia ma kenga burkimbia.com tala tono timwinigi ti gouvernement mobile si sanda be yinga kenda bu soras ma yiba poli ramba yo kobla me woto nante mi kamet patun soya na yini mobile sei e la menti burkimbia.com tala tono timwinigi ti tanso ba so sula yibin te tamiado la kuna mpila yemre ambebe ne te abam mese wona ran kutaba ya udalan solmoa région du Sahel on gomane ton sa ne essence en buda yelle abe le mete tol ya sibare se ya sibare jido labrika tas ni mbambaramba adia burkimbia.com pour yam son temps pa bumuninga runda yibe wa la wotone
yam pala sa television a jet ba yam pala sa radio kelgar ba fangil chapi ya ton sampa bum ninga yibe wati wala kibaya zurado nan ta yam lawo tone dende nan ko qabilfu na dewlo wacce taxo ne le bunda pour tere le wor pore e nawa entien sayne seba lakasko ti pam denda ngodre anye idlebran wa me dende nan tuta ban kenga sayne savana site zugu yam sa www.savannefm.bfe yam sa lik pour bien en ami comment la jizida buaka sinab ni ngata asko ni elbondi bien dunda ibeura runda ibeura e na singa ne elbunda yelame fo sanzim paman ba fui ada panya ka dan orgwaye ne ni ngasin jem paman ba fui apanya kat fo na ora gwaye bon yinga fo sanzim un jim bala panyera de pa yikni na bang fo na man re before jin ya ti ya zule sa ya woto ya adamam san jin ya woto wa man pa la fo ba yik tikni yike bang fo na man re before jin bala tar ya wuri yinga yen na ya ki la fo fu mo bi ho jin tar shikre yen na wa ya fo yella fo fu mo bi den fo gwa ka panan to ya likari samba fo me nga yikame antikinyanse den ni sala pano mbalti fo jin paman ba fo magati fo nan tira ne bataban to on neda yi panan man fo yi so pa 20 fo yella sai den da fo me nga tikin yiki bang fo na man ati yella sa ri nga jikanga il bunda yeleme ti jin paman ba fo panya kat fo paton yak fo na orgwa la yibe wa taoska leji kenga men tinga tonti kiba kita aya wala gungun da yemer noraw yenga yawlo noraw yang bitenga po yawlo yene tenga fangil chapinga ati elementi po kiba kita ya kiba kit songo wala kiba kit songo aya wala gungunda nora yang ta sambe nugu ta anyaba todbe ofa la mita han kelem todbe ofa anek de villa hafa tenga fa jil chepila nekda la yawne ya nere mbata anso nen alaji ratum ni gaton kane sayne wala kiba kitme son won nen ninga la kiba kitme ha je kwesa me na buye tenga fa jil chepi to bume ya bumun ninga denda ibiuka takaskala wotone nende ya www.savannefm.bf pour yam san like to pa mayonde haya yam mesin taksa zugu manaka wersa mbok soma to bang bumuni nga sibe ti aton me to yi teka da syndikan tasha adia konfo kinga ya rumu team ninga sento ya soma zang fasi de ton bon tapa far ba adia yen en son adam bisa ti meda kolor weko ti rumsa basa kolor weko bit pusubla do chang tawre zaksawa dai sigiye kon fo kinga hanyo onda wa samwe rumu na sanidi yunga nan timam takawa tam wana ti kon fo kinga wana ti pugudu ha to sandiki on pugu zakanga sobra hanti hadininga zarbam fa lu se kilo tema ha sidi mam yer fo ligir pato ayu ya no akak set nana gay yow le ba gugu tudu biyo kelre mpuhudi onyorande kelre ngwem wambala sigindinya wai tamsanya zakwa kon fo kinga wane ti puhudum an pasin yogondaw la kelimani gunsugo nyam sandika sase obi getab gul sabeti original abanga selebzime azeka wa wafzu original sampa gulbe bi pin loba letter sare ndaw ba bansun koy mesi
denda edle bon wa me etanji hamed na singane ba etan ye kien bodo marunda ibe wa tinya mente atoma sankar boda kelen cenga da tawde la ring tawtir kien bodo wa le korsibran wa ya woto Alphonse Wedrao na kien bene la de wala kien boda ji ya woto ne ti nyema ya bodo ya le quotidien c'est rapport la bod kanga be yela meti ya sentu ne bod ninga hamane c'est jeu qui rempila ni 2019 yom na wakat kanga wa do sérieux ro sentu di ne c'est bara ro wa ade sentu re zinna bo bod ning bewa ya hantu di ne wala yore ang tum ne sen zindi tibe ne obninga Suleiman Traoré tale to mana yore ang tum de asada monde ti diffamation la ya a monsieur Yabré Sibidou Anatole on wiliga supano anga yele kanga point rende woro sérieux sen zinna absudu menna c'est tonri angi yelan ki staba la boîte al nord syndiqué yele kan pour na wiligi te etsanangi boda point Traoré Suleiman na songo daba wa ne yela na yilan ton wiligi bamara nga pa be gara bam sulungi sa ade wiligam ta yel bam fangi kapa han zeka patati krzinga patron un pour zikanga ren ki tamet bana wiligi ta Traoré Suleiman ne c'est ya le quotidien journal ton san karamo ton de publication de mi kameti c'est de ngom yenni sa ya yure en tumde renda absidi mi me yenni me samana tiri nyema ya sababan dirame ayabre Sibidou Anatole Yore hantu neb sebra hi décembre kiu rampisi la yobe 2018 yomna le passé janvier kiu rampiga la no 2019 yomna ren ki tamati serwa ro na wiligi tobna ko la sibra to bali biya berda ren ab serda men yawo yeminwa yemri se faligna ya nor bang me wotone la blema na wiliga me tobri kda no nguni tia tile neba te boda sa ambo woto ka nguni bomugo ninga obgol sa le quotidien journal la point ta yinora tabo en pour taba rendablement sul gomen nangisi on wuli ta yabre Sibidou Anatole asantora onda tal kozonisi on wuli dambata obmawe antora pour zikanga abuli gameti payela fa laptoin sakam pouré han kota wenge so homan ra sa yoro ramba yela meti bamna sibra Traoré Suleiman l'impasse atom noranda tile le quotidien journal la rende ya tile tabiyawe minua yemri la tuspisi la minua yemala tusanasi la ko sobe ya woto ne minua yi la tusanasi la ko ko sobe la sirada yawe a monsieur Yabré Sibidou Anatole la blema en yawe tuspisi sobe ya option de ke en kiensi sa ne wala tumna po ya de pan weng rende zikanga blema wuliga meti Yabré Sibidou Anatole bam henda ko honda to ya bam ti jowa o pasaki yel kanga may son ma rab sibra me Traoré Suleiman ta ton yawe yela wa hanserat nenga ren ya sibra me hen yi savanda media mesendari ke poye yela ki tele ban watin azugu isa mer mo sanfo ya sida hadenda kibe kanga ya wala na sadam sumbonte droit de réponse à yel ton honda zo en karam kane ya woto ti le krawa endamenti le tile ne ton ti le 25 koisi han leke wala sibra nam sangulo toto den dunda yibe ko nan tuta ban ken l'observateur parle anti jesse sankar buda kasitaramba jetin ken da tawre ti pam venam zikanga ya woto ne te l'observateur parle c'est vrai nga ayi bonana zingin la sanan tutaba en kenga buliga meti boda point il y a meti ya soda c'est de able comporé nyogundba la san en coloré ça ne boda zingwa ble compor mais ninkanga soba wakat kanga bra ya mini zinget seri wayeli oblem da soda suning se monti seneka centre national d'entraînement commando à tor soba renaba monde ti chef de corps rende ya soda ni si senda kanga soba nyogundba yilla wakata la sa anton we na sit kolon loki bodning ya preda Thomas Sankara ne pour na bampiga la yiba ko ba boda den ya ba mala san kolon seri wa tawri talata décembre ki ram pisila yemri 2021 la bi banga sati pour mbene ton ngom ne ni yilla edmi ki damet ya soda si hande ko vosom ya wala a Daniel Noira tenkodro lempasi nonga neri
rɩ sawadgo nebã yiba rable compor yõgũudba yella wakato y leb n mikdame tɩ nebã taame b sẽn leb n kelg bʋʋda pʋgẽ yaa secrétaire de direction pag yʋʋr sẽn monta Anne Berthe Oubida rẽnd n lem paasme sodaaga sergent Madi Pafadna b kelga bãmb dẽnd soldat de première classe Gérard Sompugdo kelga bãmb me wakasit soaba la soldat de deuxième classe dimanche soso bãmba me b kelg b lame n le paase sã ne police a tʋʋm pʋgẽ sẽn boonde chef de la division de la surveillance du territoire Alex Wedraogo b kelga bãmb me n paase ninzag lame b sẽn kelg b monti civil Aluna Traoré tẽegre bãmb n yaa ned ninga sẽn tõog n põsg nin-koorã daare wakat ninga b sẽn da be ne neb nins b sẽn kʋa tigsg pʋgẽ y bãmb b yeem tã n tõog n põsg badaare rẽnd nin-kãngã soab n kolg n na n kõ kasetã nan tɩ b wa tõog ye n loog wotone d mikdame b goama pʋgẽ wakat kẽer yɛla pa tolg n tũ taab zãnga la b wilgame tɩ yẽme tara sẽn tɩki bale bãmb yã yen ning kʋʋba daarã a yaa bũmb sẽn kɩt n namsd bãmba rẽnd kɩtame tɩ bãmb sã n gomd n bootame segda wʋma a võore a sã Évariste Baro a levi Constantin Confe la Akoda Ezekiel Ada kaset pʋgẽ la d na n kẽ l'observateur paalga b yeelame yaa tʋʋmda sɩngame ne secrétaire de direction wã kelgre tɩ bal secrétaire de direction wã bãmba ra tʋʋmda président du Faso révolution wakat kãngã dẽn yaa madame Anne Berthe Oubida n yɩ pipi b sẽn boole n na n kelge kaset soaba sã ne bʋʋda sẽn maane décembre kiuurã n pisi la a yembrã la tõe n wilgame tɩ octobre kiuurã n pii la nu 1987 sẽn meng sẽn na n togse a wilgame tɩ président du Faso Thomas Sankara rapa be na zak yaa tɩ tɩ palais wã ye rẽnd arabi conseil de l'entente yaa sẽn wa zem wĩnto wakat piiga la a yembr sasa 11 wakat la a na n boolmã n na n wilgi tɩ mam tall sã ne sɛb sẽn segd n wʋl feuille blanche rãmba tall wa kõ tame sɩd yãke n kẽnge rẽnd madame Oubida sẽn togsde a na n wilgame tɩ mam taame n mik tɩ tõnd patron yaa président wã a ra zĩime hal n tolg n gonda tɩ mam taa miki t'a sɩd zĩ nen-kãnga mam sẽn kõ-a sɛba n lebg mosã tɩ m na n looge la a na n wilgi a tɩ yẽ pʋdenda ratame mam kell n yãnse n sõng ne golsg ning sẽn zĩ n gonna président Thomas Sankara togsa mam wotone la tõnd d yiba sẽn zĩnd tɩ tõnd na sɩd sɩng tʋʋmdã yaa sẽn wa n bɛ la d na mik tɩ président wã na n paama neb sẽn wa n dat n sega nasaada monti visite pipi soaba sẽn wa n ta wã mam pa tolg n tẽra yʋʋra zãng fas ye la sẽn wa n ta wã a pa kaoose rẽnd yẽ loogame tɩ neda tʋʋm mosame na n lebg n wa yẽ me sẽn wa n ta wã yẽnda wa n kaoosame rẽnd yẽ vẽsga bilfo b sõsga pʋgẽ taaba soab ned sẽn wa n kell n kẽen dat président wã sege la a tol n taa n sɩd yãag tõnd tʋʋmdã pʋgẽ d mikdame tɩ yaa président du Faso pagã madame Mariam Sankara rẽnd yaa Thomas Sankara pagã wa n ta woto n kɩte tɩ tõnd da zĩnd tʋmdã wã a na n yãnse tɩ bale a rat n goma ne naaba la sẽn wa n ta n ker wʋgã pʋgã président wã na n yeela mam sẽn yaa secrétairã tɩ zemsame tɩ mosã mam tõe n loogame tɩ yaa madame Mariam Sankara n na n tõog ye n wa ledg mam zĩige la a wilgi tɩ mam tõeme n tʋg n vʋʋse kɩɩl n yɩ wotone mame na n yiki n kell n looge la sẽn wa zem zaar wakata a tãab mosã 15 heures wakato mam lebgame n lebe bureau wã yaa mam sẽn wa be beene wa zems zaar wakata naase 16 heures wakato la président wã na n wa yi mosã n yeele tɩ yẽnda nan pa sa sã ne yẽsda tʋʋm ninga kuur ye wã yẽ pa sa tʋʋmda ye tɩ la a na n lebgame n wa baas tʋʋmdã ren a sãn gom ne maam yaa wotone la sã na tɩ secrétaire n togda a Thomas Sankara yika mosã n na n kẽ conseil de l'entente tɩ yaa wala tʋʋmde n da be beene yaa sẽn loog minitã wã loogr poore la mam na n wʋme bugraad sẽn wẽede la sã ne bugraadã sẽn wẽed wotone wã mam kell n yiime n bureau wã wa nebã taaba n na n sok n gese tɩ wotone n leme yaa wẽ n mamse n boond tɩ ese wã tʋʋm la wotone n bɩ am kell n soka woto zĩigã pʋgẽ yaa wakat kãngã la d na n sɩd miki tɩ tõnd na n paama leokr zĩigã pʋgẽ tɩ bale
ton na ya sokde de me woto de ninga entraînement webla hamana vena burara to lon na man kidiga me mana sa da montira falla wakat kanga da banga me ti ya yel mosambi ton ki le nam pa bi ne si na zakon on wa terta za rokata ayobe 18 kato yela na mari te abia wala na ko ton sori ten to ni fa hambe président ha to bi ne kam fa to me on kula zakke ya woto ne ton mana ki la lamsi an lore renne da sa an to hoto no ha ne boaga buto to rambe boda zingo pa gete sokro so be na soki kasita poe la nanti secrétaire de direction ton un lot tourné en terrain de roi pour qu'il engage la killer boda ken toto adena qu'il on conquera a willigame maman wan terrain tawoto ne mika na bata bisane roi pour moi ma mika meti c'est da seba la c'est da gonna sebo so la man qu'il pour da woto ne en qui tendara zinga point la mam nyan semen taxi ti sidi atum sidi atum pakre la tenga na banda tumdi wakat kanga ti awana min tum te passer meta pont pour nderali renda woto ne la mam ke la mamsi la mam te en torsi ya ti mam hon li kengis seba ngona point seba point yel ken de journal ken point watame sane pour mbene a zingona la mam ni taxa me ti son manra révolution pour pas umta bizule ni so wa be na wa ayeti mara sere yinenga to ara pa sere bas wa han yitoto neng ningai rende ni da kon kasita hoto ne to bana kom so to blore bam lore pore ya kasita to so mo salam na mbole ti a soldat de première classe yela wakato lemendable compori nyugunda la san kolore na kon kasita a Daniel Noir aten kodoro ya bam yele sangomna ne da wakat kanga rasida tumna me able compauri zakon den ya révolution ni kasanga yibe soba li modewa zakon la hindabe en tourné octobre qui ura pila nous 1987 la wiligame badare mam se do toma wazima hibe wakati o poesa sa 7h wakati rende mam hanki la andu tomo to ne hali watiran tayela na mana mam to ronya nede wanta ki ble compor zakon ya salo diallo rati Burkina Faso Assemblée nationale la to sop ko dora sa man kalam ud ki ura pila way 2017 yumna bama be matala mam yari tawatanki able compori zakon la yam la mi wala wodo ni mbuida wo so son ton se de bang yela hanken toto ade atan ko do son ko daka seta na wuliga me ya wa zema zabro kata anasasa 1604 la mam na wumbugurada aramde la sida mam hon wumbugurada aramdo to no la able compori a sine 14 ba ne salo diallo ne ba yibende be pourwa mo e poursin en so ko ngeya ti ay la bugurada hon weda ti ay la vena hamman woto no den ab soka woto ne ton me nan pata kibar fena fasi ton tosi ne ba yiba lebra me anke ya wakar kan la ton me handa be sa ne wala ziga point nyoko lo tumde den de ton me na mam sa me mbaw kel mbo ziga piramde solo soma bali burada hweda ba mi yazinin ha ne wala kasi da sobaten ko don konta yela meti a kasi ta yi sababu serioro ram nambangi able comport zakon monter poste de contrôle dama raya zinsa wana den ne da na venra me zikanga abela meti able comport zakon bamba mik da meti ha ne nyoko arba na rikade nyoko lona kenara ya poste de contrôle dama tabo ambebene la winto ya yentan tumne ha ya yongo ya yiba an tumne rende ana convena moto la wiligi ya bura ran we mosa logor pori la Amidou Maiga ya ble composo fera nanta auto ne na anwa rika ble compori ne prina Thomas Sankara 205 sabla lori la zikanga obna sokulam ninga nyamya a Julbert Gengiri able compor zakwa octobre qui ura pila nous 1987 bi sokra auto ya maître Olivier Yelkouni ya Général Julbert Gengiri sonda en soki kasita soboto de tanan le kon wiligi mam batolenya a Gengiri bi ne rende nyime kasita me
tika zikanga to bana mbul mosa asudata hiya anno no nganere sawadro ti ba menan ton ko lore an lo ka yime grada ya wanda kiladi ned ninga den fara grada yimri yilla wakato la nasir wuliga ba me sami octobre ki ram pila 1987 nin ko ning samana ayela meti bam han 20 la keten terrain yati neda yenta wa ble kompone ngambadari la yesal jallo neda to pali wa mpasi la ananke ngamento wuliga asalo jallo kele zinda ble kompor zakon dara tori patolo nyerri la atira mbo piekanda man rezibene ti agulo bala ren mam la ton me ya wala pami shebra ki ta meta hangona ton pami agombi sa rati lam ti boy ren mam pata ka setan to wuligi ara go na auto mam pata yenda viwe ren yeme nan to sa ka seta auto en sata bi talo to bol mo sa soldat de deuxième classe yela wakato yela meti ni sobara tumda na jakon palais présidentiel lo ayurbo namta adima se soso rende ne da nan wuliga me sida rahma yopoi hanketi ninkura mata ko prena to masaka ne poron namma mam kosa sori monti permission to koma mam nankengi mam villa hon yela meti mam nankengi be oti boy mam wangi he meti revolution mam kakan tap toto able compone to masanga pale tap toto kitame ti mam ko men yam nankenga to nya bar bogoda tanyeme lobengi he tambangi ninga yel kanga namba hame nembo ren kita mam kengan sutunya ti ma sob ti me silli kan gehe na wuligma ti ay yam patron ma yibane taba bi joye chama me ya woto la to ko mam mamen le bon wo ko kita met mambo na sere avec ça sige nda so da su ni mo ti fi mata tor soba na yilan to ko wuligba mamen kengan to nya ba bo da ti me to mam mu ninga a tinda ninga to so ngam to ko ki yen ninga ren mam kenga octobre ki wala pila tabo 1987 nan site wuligi avec ça sige ne mamen gilimen to nya bo mu ninga mamen kenga asur wi so ya am ta be mikta 25 sige arabi me tixi pour ne sodasi tixi pour me mam tiens yela mam si linga me asid kengi mam ta men linga wumna hangom ne sodasi gehewa nyam ya ne mi ne so yam ya ka ham dam re na ha man yam ba mam so mo de proposition ya ha mi ka meti yam sekda to sa yam na ken ra bezini ngo mai saka me wala mai todo me titolo yi vena wa yam patuen ji woto no bala ngeta bal nget ma moto ya bum pa sekade mam ta ling ta gom mam ke len kelere la woto ne ya wa sa sekan point la na yi sermam de mam nan to sa mam hen gilemi en to ya bum go ninga mam ta salame rende awuli gamet ba bi ba son so point a sige na yi la mam ya sam me mosa wa ye pipin to mamosa yen nampa ya woto la to mam renda soso kaseta point anasi wuliga woto avec ça sige han to rien nyeme han tingilmen to ya woto sa nengning la wuliga meti sida mam han ta termik ta 25 sige ragomda gwamni ne sodas kinera mam patwen yili tara sogon na coup d'état na mwendi kri mam patwen yili na sobe mam mi bala ya mam hon wuma la mam hon to san tagade nyawa na ton son sari waro ram tit bangi sida mbizini nga hana yili kanga pokon rende asen kenga na lebati to bum même passé ayela meti bum ni huwa sidia lingri la nama mama ya soda yor monta azuma o drago to bonta otis neda yedmik da meti dara yemri a wiliga mam sane nugubinga nan yil vena fasi bala tia atoma sankara nugubinga la soba ren neti yilla mana me lor pore la bumni sinkiti sidia tone mama moya meti neda ya net prina to masanga nda no soma ren a wan libre neng ninga mosa anam hadama den nan ta ton we en kon kasita mbaso to dimanche soso nan wuliga me mam kotame ne ba bu to tore so la mam bol bol kanga ponte a mauti venam ton puka ner kam fa sa kan to sa hammi la hambe suri ti de bang sidat yen na sabab ti ton Burkina Faso yete comptable sugura réconciliation nationale la a ton si di venra bam lor pore ne da to mo sala na mbole ti a ne da sambonde contrôleur général de police
syndicat Vosom, Alex Oudraon Colornan Concasita, Wakar Kante Absambonde, chef de la division de la surveillance du territoire, Rende Bamnasi de Willigame, octobre qui a pile nous, 1987. Renti Bamdanara, équipe, et Serran Examsro, en tas et assistant de Polyramba, la Bangarame, Yabna Winnig Golsum Ning, et Nyokwara Ban 20 million Golode, Tien Yawala Limoit of Golode, Bia Golov Neb Hampa Womde, la Bamnetaba, la Woman Sambonde, T cryptographie. Ren ya bank Kang la tonda kan tahdba na yila te waton yimosa te bala wasir ning bla ambassade ma poussin ob son rame re ban pisila yemari ren wakar kan ti formation same ti mam de yimosa ngolo de mana monti réditeur amma na yilan tonri on wiligi den de rapport mosa la mam demandi wakar kan ya mam ho ambe tum kan zugo la mamba na sidoume hane wala neba hangom han yiti ne ministère zingi te ministère ya yon ko lo ministère zingi ati tenga pour un dame den mam hango moto no wa zi pour mam bawa men na pam tokori ne mam to dam ya poli ram la mam same am paton am papa mabe ya ne logor pour la mam na an taxi on bol ministre de la sécurité wa tira ya no ma ns odrawo tanasi du ligmam tieme se do na bura dana amdi tenga pour tone rena logor pour ya mam yime ndika mobile ne neba ya poli ramati ton kel yoto na en lo tone la ton yime nan tira mbaw venam tenga pour ngese ninga hweda sidia zibogo otone rende ya wakar kan ton wa ngiligde on ko lo présidence la ton na séré sodara na wuliga tondo ti weba sidia sida la conseil de l'entente la hweda ton me hampa venam auto seka tondo ton konzi pour mam libre na wam so wison ya gonga ren mam tira mara mon escale la bene ça ne zikanga direction générale de la police nationale là nayi le mam soda sa mam polyrama hadi na kenen nyam ha serdan diki na yiti zinga pour comme la yibu rena yi ma gonsugo ti bum do mana toy mam kome ba me noy otone la sida mam ya ne nda be renseignement point ya ton nyob som banki be wate ren ki tameti il soit di bam point tondo wa pa ma 20 me tibali yella wan ki la rahma nubi ayo botone ton pa ma kibari te coup d'état soronne la ya sen kafando en soron tomna ne da to le men de giligde ndabor bon pudum la bawde vena wakat kanga na yilan ton to braba pa pidjigu ren ki tamete ton wajin ninges ti yella na ba ha yoko to la wenga ki tamete ton mena sitasi ki be bu totore soda sa to damba na yilan ton wuligba la ton wa mi kamete soda bed officieram wo so menga wo da za sara mo jinse soda ren ton me wasi de bangame ti yella abiyeme libre pousse mo haïsa nyeme to sa me akasita woto bam logor pore ya soda de première classe ou sambonde a génération pugudu labnan tonri ankil la ne da gwama yito ton pour mang bal ya to e de wantangar jininga a génération pugudu wiligame te Achal Taylor c'est libérateur biga nda wambi Burkina Faso ka wakat kanga aratara yore on pate bang te Achal Taylor to bra bona la me ta Jean Michel Somé ya auto la nyeme taro kaseto Antoine Torsi la bam logor pour moi ça abna wiligame sane wala nin ko ning sama octobre ki ram pila no 1987 venement ba point yela metap ki la na yan sama en kenga to pam net ning mosa on wen yema tun sit ko kaseto ti ya nin yi ya yema ta en toron pour ning ko kan point labsam bola ren yema to ko kaset piso point soba han wat sari bod batawri ha ne bod kanga point ya aluna tarawori yela lat hangomna tel san na ngesi na ga ne ni sit na prina to Sankara, Tixu pour un conseil de l'entente, octobre qui a pile nous, 1987. Bada Zabrame, Lab Wantan qui le nawe auto, en Kobam de Nko, Nebni Hinda Benembamba, Ziga pour de Bami Bienta, en Toram Ponsa. Neda Nancy Wuligame, Tigizga, Sidi Avena. Tigizra Zina Bam Nentaba, Nande Genton Kama Yer Kiri, un pam Tigizgin Hinda Soronde, un inventaire wakata, you wakata niwa, Tigizkang point, Bob Toron de Bam and the Zwezin the Venema, en tasi vienma ya bogo yela meta bara bawda me na wuligi sane wala handata ndikna kenri on pa ma wane parti politique na yelan tonwi en ko la révolution ton ki yera yela mete etsana ngesi tumna
ba man tõe n togse yaa tɩ d wa neeme tɩ yɛla fãa sãamdame révolution pʋgẽ n dabda nan tɩ nin-koorã yella pata ye rẽnd kɩtame tɩ nebã wʋsgo kẽ da gʋlsda n moon tɩ tarakdãmã n lob tẽngã pʋga tɩ yaa paoor wʋsgo waoor sẽn sɩd ka be n zãngda révolution wã taoor dãmb kẽere la wilgame tɩ sã n ne tʋʋm kãng pʋgẽ yã b reng n tʋma bãmba tɩ bãmb kẽng bene n tog n paam vẽenem buud toor-toor sẽn wilgd parti politique sẽn lugndi la sẽn zã to-to la sẽn yõg n to-to kɩtame tɩ mam sɩd kẽnge n na n tɩ tʋme mission kãngã mam lebgame wa octobre kiuudã n piila a naase 1997 rẽ tɩ yel-wẽnnã ket beoogo rẽnd mam sẽn wa n ta wã tõnd sẽn yek taa mos octobre kiuudã n piila a nuwã yaa sẽn na n wilg mame sẽn kẽnge tog n paam tʋʋm la vẽenemã buud toor-toorã n taase yaa tõnd sẽn sɩd sɩng tigsa wotone tɩ bo nebã gom-gom wa ta maam mos tɩ mam n tɩk koɛɛg n togse mame sẽn tog n yẽla m wa ne vẽenem ninga yaa wakat kãngã la tõnd na n wʋme bugraadã rãamde rẽnd zĩig pʋgẽ camarade président tʋma sãn ka na n wilgame zĩndi sɩ yaa maam la sẽn wa n wẽedbã sẽn baooda a yikame n na n yi woto n zẽka nusa yibã yĩngri la a yita yaa wa film wɛsɛ ning nebã sẽn mi yãte tɩ wilgdẽ wã rẽnda sẽn yi woto bala a bɛɛla kidgr pʋgẽ n na n gãnega rẽnd kell n yɩ wotone zĩigã pʋgẽ maam n yɩ yaoolem sẽn na n yi sã n ne tigsga roog pʋgẽ la mam wa yitame gãesda kũ rãmba n yaa neb sẽn da zĩ ne tõnd roogã pʋgã sẽn yit tɩ yeme tɩ b wẽedb n gãnegdẽ wã mam gãesda kẽer kũ rãmbã la m yita mam kell n kɩɩlame n na n gãanem dɩtengo n yɛgl kũ rãmbã zĩigã pʋgẽ kell n gãan tɩ yaa wa vẽename taamame yaa wakat kãng la soda yʋr monta na dɩ a na bien soni a na n wilg yaa a neda yen kell ka n nan pa ki rẽnd a togsa wotone tɩ b na n yeel maam tɩ mam yik mosã talla mam n na n kẽes roogã yembr pʋgẽ n na n wilgi mam sɩta be miki nebã taab me sẽn da be beene tõnd kell n paa been n kʋʋ woto n tãag beoogã vẽg yibe wakata yob sasa 6 heures wakato tɩ b na n yeel tõndo ned kam fãa tõeme n kula zakẽ rẽnda a luna traore ka seta a togsda wotone bãmb sẽn yã wã la octobre kiuudã n piila a 1987 yella loogr poore b sok-b lame n na n ges ninga a baoame yãmb sẽn tõe n togs yaa ningaara yaa neb sẽn da wa n na n yõke président Thomas Sankara tɩ baas yook bɩ la wotone a luna traore na wilgame bãmba pa neb sẽn da wa n na n yõk président wã pa arrestation yaa sẽn wa n na n kʋ rẽnd mam tẽn togs yãmba pa wa n na n yõk waame n na n kooreme la b sẽn tʋma a luna traore na n kell n kẽngame n na n loek sogsg kẽere sẽn yaa sel wa roogo tɩ soab sẽn zẽk n na n taasba tɩ zĩ-kãngã b na n sɩd wilgame sã ne tʋʋmda wotone wã yaa tigsga n da yaa tigsd tõog n deng n zĩnd n maane sã ne wala présidã wã ne tõnd neb kẽere nan tɩ b wa tõog lebg zĩnd n taa mosã yaleng pʋgẽ tɩ b tõog tɩ vẽnemã dɩk n taase yaa wakat kãngã tõnd sẽn wa n be na kẽnd kãng zugã la na n miki tɩ bugraadã na n taa n kell n paka wotone la a sã ne yẽnda yaa a na n wilgame mam tõe n togse neb nins wa n tʋm tʋʋmdã yaa blɛ kõn-paoore yõ gũudbã mo tɩ gagda rapproché wã la mam pa tõe n yeele tɩ yaa zagl bɩ a zagl n wẽ président Thomas Sankara n kʋ ye mam mi bala sẽn wab n na n wa tõog n tʋm tʋʋm kãngã wã b ta wa b pa kẽ tigsa roogẽ rẽnd yaa sẽn na n loke sar-boolbã taoosã sẽn sok n miki b sãn kẽ roogã pʋgã pa kẽ pʋgẽ wã la b tʋmame b n data la b loog wotone rẽnd yẽ sẽn gom wotone mosã n tɩ regle a na n wilgame rẽ loogr poore b wa n tall la maam tɩ mam wa gendarmerie wã rẽnd b sẽn convoque mam gendarmerie wã mam taa beene t'a yaa sẽn ka fãn na n gom ne maam a yeelame haya bũmb la ye fo noora fo zãn pa muma fo tũud n taasã sẽn be zĩig ninga f na n babsblem rẽnd a togsa mam vẽeneg fase wotone mam bãngame tɩ mam sã sɩd ba gãd meng sõma yaa b sẽn yeele zoang bũmb pa tab noora yiibe pipi mam paam põsã pa gũ yiib soabã mam pa na n põse rẽnd kɩtame a tɩ mam na n wudgi mam kell n zoya woto n na n kẽng bobodu la so tɩg n ta be n tũ ne mam zorame sõngre tɩ mam na n paam tõogo n kẽnga bizã n tɩ yiibe n get tɩ ket n pẽeme tãmb sã Congo Brazzaville rẽnd yaa wotone la neda togsre la yeelame tɩ b sẽn da zoe n kelge sã ne neda
ti be sari bor sogan na nugin te bri kan le banan tire ara go me wuligi komando ning ho wa nan tum na bamda banga ne kire wa na bien soni azuma udra to bonta otisi ana bon son de udra go nin kan so me nan wuliga venema point ti ya wala nebnisi na ton to ya bang mitba ne weba wenga halin to na wuligi ti ya neb to pa wenda en vie ren ne da handa to hoto to la men wuli men tan na bon son de udra ne yenda ya tenga yema te villa hayimre la aluna tarawore son wasari borba tawra to le ban tin yelba manan to so wa ana mansa gomna na wuligi nye palem ter yin mi bala ya na bi soni sangome tinye woma nye yentale kitan ter ki lafa nye pami la na wuligam ti yel kan point ya ti bangi so ki lan tala auto na so neda la 5 kilada agwama kere atem mi wa bota me la ana wuligam to bangi ya yening mam hiyawo la hanam hada bam en kite ti ato bam to le bande ki yela balbal nepta ki la na we to ma nin kur to noto fo to on pons pour mbene bangi seta ya bumbu ti sampo gumenga zuwa to faarame hali ki lan ta auto mam dik da tito na yilanda wa gaime na yilan zuwa rawa faay ren wuligda me mam patwen le bantar yela balballi en train to rosi ren dana ko sa seri waru ram ndata met ne ni sampa am zuno ki ton vowa ner kam fa tonre en sakan to sida ti sida nan tonre en song ton te bangi venam yel kanga point yela metinan te winto wakata ayiba 14 heures wata auto ne sari buru garam yelam tibam na yan sa buda auto rende kitame ti kasitram nisi obsanda tongo anda wuli to nan kilram kira arapa beti bali wosoro pata lafi ren kitame to nan kilinga buda auto wuli tan le bande ka runda dara décembre kiura pisi la yiba sa de banque waka 2000 yibe wakata way sasa la kibaki de bakelen kan tawro nan wuli to kilra ne to me boda zingi ya soda yo sombon tamadi pa farna la neda kiyisa me tipa ba mayisa ba nkita ya sen kafando na zo yi Burkina Faso zo yi tengai yela meti ya sherja ya madi pa farna yela sanangoma runda neda tomna ka militaire général Babasi rende ya bene labsa bi runda tomna tara yum pista la tabo runda la abiya kasit ning sobninga neba hwa sit sok denget ya bala ya watoyen kon kaseto yel kanga point nebi yuma se yum pisa la tabo wotone la bangesa ya ti samiki ti yella mana wakat ne da nan paroye bangesa ti wakat me han pourle mana man zindi ti wen wa ser da me en colon convenant ya wala octobre kiwa ya wala 2015 yumna tek yel mane to bi yela meti wakat kanga obning dibla ta bi sababo en songo bi ba ya sen kafando tanan pam zo yitenga na yelanda zindi boda zinkai ren kitameti abanda joen kilere général Lubeg ngi novembre kiura mawai 2021 son lora général la wiliga me te nye pa ma kibari hantu ne premier ministre ko ya ko Isaac Zida transition wakato san on wiliga bala ta ya sen kafando joyeme yitenga la ya sane wala abi ya nga songri amadi pa fadna songri sane avien ma pour na wiliga me azida yela mati amadi pa fadnam song bala to abiye ba yasen kafando nam pam yiti bali ayela lamia ti wakat ning sari bot sokan hawa ko yasen kafando convocation yita wa chacun den han wan to hin yelame tara kenga to sa convocation yi ta han kengi obna nyoko lame han nyoko me obna kilo parla me bot kanga pour général han to do to ha wuli ga mata premier ko han to bamba wakat ning rsb ko han wa yi ko to ne nyok sta ne transition to dam septembre ki ura pila yo ve 2015 yo na nyok président wa nyok premier ministre la nyok ministre singe tentu mbayile ogisen loada la nyok ministre singe te ne mu na pam za sangande arine bagore wakat kanga la yenda son ministre kodra ta to yenda yella wotone la mo sa symbole kasita sobta ko lon loka ya madi pa fa nam si soda monti sergent neda na wiliga me
yẽme sẽn mi bali sã rɩbʋd soagã na sokl me na n gese yaa yãmb yaa ne ning sẽn sõng ye a yaa sẽn ka fãn t'a na n paam zoe yi-tẽngã bɩ neda na n lokame n wilge mam pa mi yel-kãngã tɩɩr ye bali wakat ning yella mengã sẽn gomdã rẽ tɩ b ra yõka maa mengã pag kã naba koom wakat kãngã dẽn mam pa tõe n be kã naba koom pirzõ pʋgẽ la mam tõe n sõng nebã tɩ b zoe n ye rẽnd kɩtame t'a wilg t'a pa mi yella tɩɩre kell n yɩ wotone la boodame kell n degl yĩsa mer mo sã n fo ra l'observateur paalga d na n kell n paas n rɩ buudbã zak n kẽng ne yãmb aujourd'hui au faso sebra nengã yib zĩigẽ la yã wã yaa forda essence zĩig n buudã la d na n tall yẽ kẽngẽ tɩ wʋsga fãa gil tɛpɩ paama balgre sɩng ne kɩɩsã yoobe n dabd kɩɩs pisi la a naase bãense la beegd yaoodo sẽn sɩng ne wa kɩ tus pis tã la yoob la kobs nii n dabd miliaarã nii wotone b yeelame tɩ buudã luyame sẽn kẽede ne wala essãensã fordã koosgã talaata décembre kiurã sẽn pis la yembr 2021 yʋʋmdã yaa sãn d buudbã ro kãsengã sẽn be wogd kaan wã la buudã bʋyã yeelame tɩ pʋtẽer beegdbã yaa bãmb pis nu-tõre n be sã n yaa ne wala essãensã fordã pʋga yaa botone tɩ b na n bʋba la b yeelame tɩ sɩbgd b sẽn dɩk n doglba sɩnga kɩɩsa a tãab wotone kɩɩsa yoobe tɩ kɩɩsa yoobã pʋga a tãabã b na n pagb la kirem aya la b n tall n tɩg n tã kɩɩs pisi la a naase aya kɩɩs pisi la a naasa rãmba kɩɩs pii la a nuwã yaa kẽgem la b na n pagb tɩ pa yie la beegd yaood sẽn sɩngde tus pis tã la a yoob la kobs nii n tar n dabd miliaarã nii wotone la b yeelame tɩ sã n ne b sõngdbã avocat wa monsieur maître paul kere yẽ yeelame tɩ sã n sɩda noor ninga b sẽn dɩk wotone wã yaa n yaa sɩbg kẽeng noor la wotone la bãmb na n lebg maana boolle yel-kãngã zugu neda na n lebg maana boollã t'a aline ariane bamuni d na n kẽ bãmba sebr pʋga la yakã wa yɩ bilfu d na wa baka bilfu na wa yalsa bilfu tɩ d koos teedo b yeelame tɩ sãri buudbã ro-kãsengã sẽn be wogd kaane sãri tʋʋm noor ninga sẽn gɛta ad zɛka yʋleng buud yelle sulgame na n gese sã n ne essãens ninga b sẽn boond tɩ fordã a tʋʋm ninga sẽn tʋme tɩ be bʋ-kaoodbã roogẽ la b yeelame tɩ tribunalã balga nebã wĩneg tɩ b yaa bɛɛgdba yel-kãngã pʋga ned b kẽ beene wĩneg tɩ sã n ne wala a yõoni mahamad ye yẽnda reega bãense kɩɩs pisi la a naase kɩɩs pisi la a naasã pʋga kɩɩs pii la a nu la b na n zĩnd doogẽ wã la b na n yaoa beegd yaoodo minio kob soob la pisoob la a yiibu la tus pis nu dẽn yaa woto la bãmb na n yao wakat kãngã tɩ na n basa neb tɩ b koos b teeda koosg loogr poore d na yaoodẽ wã kẽng taoor ye ne kibara Cité nouvelle génération zugu ton meta appartement ni ro bet bam kwabara yam ne immeuble han ton woto a eta ton na mana appartement bet bam pina he de type F3 ci tengra to ton kelen geheman boutique bet bam pila nasi kawa ya appartement F3 nzoen sazanga yam ne to roto ton na me eta ni ro bet bam pistan F4 amba la villa bedbeda F4 ni F3 compare hami nan bingir zininga mpa ni kombi e korong ziga mpa ni yinga weker ziga mpa ni reme ton nan talla ziga hentuen gar motewa ni mobile a hannan tawa zi kobra pisnu ton nan talla nasa mbulsa bombo na sobti fora rama yime nan zinda bene haya mpa ni ziha fana ninga bugum damba ringa yam takasa ne ba yo ko lo yelbi nge site ona mi ngubugame ni ne ba mbebe ngete nyoko la weng sa commune pour ti pa motor za para za patabri aria Abdul Service International man bunkan cité de la nouvelle génération. Cité de la nouvelle génération wa ya zaks la villa ramzab na korlonsi ya nana aleben palit yam wengai makro hectare yen yalam pourra ya zaks la villa ram yid bam ko labna ne yam jile ngi samti bogonta yam dawo
nanga bola nandike ligi toga soba a o mamla roning ligi ya toga soba moi ti signeka Cité de la nouvelle génération la simbe bororo minute pile nous ni na tsenga sa komina pour la wana yiki lafi wa iko mzee sam zi bebe like ACRC ya soma ton na yikada azugula woto ne spaghetti wa nada lembe spaghetti la mangwenda tabla nos ma paye marie tiengada mena le mungeho Spaghetti ganga yura la mai spaghetti Stella spaghetti Stella Stella bon tifo diga Nyam tien pa ma pat Estela a spaghetti wa B gram kobisi la puhno ne gram kobisi kokieta B gram kobisi Burkina Faso winvisa nasa fan Estela ya spaghetti ramba fan ataka Hopla, Ouyou. Ouais. Comment un café wa? Wa fo you that. Non. Kale bisim kande. 1000 gros wa. Batar 1000 gros. Comment hada? Ouais, mais Ouyou. A fouetting a bide, Parion, at Kayuri, obtain Pamela Zizang fan, Baton Zaxon, ya 1000 gros. Yokinga, in Andame. 1000 gros, il fait la vigninga. 1000 gros familia. Ya ton runde bin zomninga somnam sampatar makantar elemental vitamine d'amba, un son ton la fio wenge. Abe kour pour 1 gramme kobana sans le bembe sachet pour 1 gramme pisibou. Burkina Faso ou invisa na sa boutique sans le bembe passe alimentation là bas poussé. 1000 gros. Allez à la fin code fin. Karim, c'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Patron, Saba est là. Saba c'est qui? Saba c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, où mon habit? Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. Mon société immobilière en Burkina Faso, ya immobilière manaba. Obe sabwe, comme si la we kubri, kambwense, bobo, manga, binde, kaya. Hey, kala kabna ki etem satabarawa. Nyam dat rogungan halinga impa ya hidiye nyeti ayam so mun aba wane tima société immobilière mun apa magrema nye Burkina Faso kap agri la be abe wodro police bank sambesia wa ya be po lab hambe wala Tansi numéro plus 226 25 37 05 08 mobile plus 226 78 81 83 23 76 51 03 43 technicien au numéro de la zéro konya mati abel 26 78 81 09 25 mail la data la moon.imo@yahoo.com Moon Abba ton pam doton gan
den ton ke tambe essence buda wenge na wini yamta saidu sawadro nin kan soba rega banse kis pisila nasi kis pila nu abna paro ma kella labe ona yi labna yawa bigri yawdo milliard yemre la tous kwabra la minio kubanu la pini la way la tous kwabra la pinu la yibu labna nderle labna ndengde la pusu kananda venra ne la beolo en tawri la sawad ko muhammadi yemeri ka sane banse me akis pisi la nasi pombe ne tispila nu ana sindaro ma bigri yawdo ana yawa milliard yemre la minio kubanu la pini la away la tout ce qu'on va la pinu la yibu la pusuka na ndira la venra a dialga karim imeri ka banse kispisi la nasi pombe ne kispila nula na zindorwa la nan yaw ndira la yawdo be ga yawdo milliard ni la minio ko beswa la pina la yibu la tuspini sefo ligdi la pusuka na ndira la venra kwanda yunusa bam riga kispisi la nasi banse kispila nu tore labna zinde sayne wala ro ko la bamde ga bigre yawdo milliard ni la million ko besway la pina la yibu la tuspini sefo lig la bam nan dirle la pusuka nan dirle venra asawro isaka bamba na mana banse kispisi la nasi la kispila nu abna mana ro la régale sayne wala bigre yawdo milliard nasi la tous ko la million ko nas la piso la yemre la tous pinasi sefo ligdi la banande la ya pusuka venra akan fo sahada bamba rega kispisi la nas banse pombe na kispila nu na yi ebna jindaro la bigre yawdo san degala na yaw ya milliard yemre la million ko na la pinula anasi la waki tusa anula ko shibu sefo ligdi pusuka na ndira la venra akira koya amado bamde ga kispisi la nas banse kispila nula bana sindoro la bi gadi awdo sana ya milliard yibu ne minio ko so la pini la tuskobra la pishobe sefo ligdi pusuka na ndira la venra asurgo mahmoudou pascal bambari ga banse kispisi la nasi kispila nu abna zindaro kwa be yawdo na yi opsana ya minio ko besobla pisobla yibla tuspini sefo ligdi la pusuka abna ndira la venra adayamba la sane bamba riga kispisi la nasi banse kisa pila nu abna zindaro kwa be yawdo na yi sane milliard tabo la minio ko bala pisi la away minio ko bala pisi la anu la quarantaine di la bamna nderle la pusuka na ndira la venra amar musa maliki bamna mana kis pisi la nas banse pour mbene kis pila nu la bana zindoro la bana ndira la bigre yawdo nanta minio ko bata la pista la ayemre la wati tuspina se sefo ligdi la pusuka na ndira la venra a singbeoro dauda bamba na mana kisa pisila nasi pombe kispila nu abna zindaro la yawda sin abigre yawdo abna yawa tuskobra minio kobra la pista la yi la tuso piswaila yobe sefo ligdi pusuka na ndira la venra amarane usman ne azabsonri muhammadi bamba net kam fajil chapiri ga kispisila nasi kispila ayibu labna zindoro la bigre yawdo sna yaw ya wakir tous pistan la yobe la wakir ko bani yela meti sari budba liman balaga sane wala yilia si tengengre a pierre zowen bim kabori a burema yunaba umaru kwanda a karim dayamba a muni sawadro a mahazu kombari la muni sanwidi net fari ga banse kispisila nasi kispila yibla nan zindoro la bigre yawd minua yemre net fa na yaw la sane abdoulaye kabori abubakar nana a yakuba nana a sayuba sawadro a suleiman jigamde a dauda sore a rafael zongo a gustave yugbari a dauda kabore a faisal ilbudo a ivrar stevi tuguri a suleiman karambera bamba ner kam fana ndira banse kispila ni kisa yobe labna zindoro
ne beegr yaoodo ned fãa na n yao a tus kobga a nin-kɛɛmã omari a bãnse sita zagri ali a nin-kɛɛmã isaka a wedraogo abdulahi ned fãa reega sã ne wala bãense kiisa yoobe pʋgẽ bee kiisa tãab la b na n zĩnd doogẽ wã ned fãa na n yao beegr yaood min a yembre noor bãnga yeelame tɩ sã ne b kɩtame tɩ neba na n ning bãmb dãmbã maanda depot tɩ b na n tɩ pagb rãmba roogẽ wã tɩ b na n dɩka b rãmbã tɩrg n loog roogẽ wã yaa koanda inusa ne a yugbaare vivien gustave den tribunalã reega sã ne wala burkina faso tẽngã rĩngo la société sonabi wã tɩ yaa bãmba n deeg n ya wala parti civil rẽnda bãmb me n da kot bũmb ninga b yeelame tɩ tikrã tara yẽgre dẽnda b balga b lagme me n lagme n balge nin-kãensã rãmb tɩ b yao sã ne leta wã burkina faso leta wã million piiga CFA ligdi ne sonabi fãa million piiga CFA ligdi sãang ninga ne kong ninga b sẽn paame b tʋʋm noyã pʋsã dẽnda yɩ wotone tɩ b lagem taaba n wĩngi tɩ yaa yel-kãngã n be beene nin-kãensã rãmb zugu la b avoka rãmbã yeelame tɩ bãmb na n lebg maana boole yella zugu tɩ sã n pa ne sɩbgra sẽn dɩk neng ninga wã a yaa bũmbu sẽn yaa n zĩ sʋsgo ne bãmba raadensã tɩ bãmba raadensã me sẽn maan yel ninga wã a yaa bũmb sẽn pa sek boto y sã ne bãmba n togs yaa wotone dẽnd d gũudame n na n gese yel-kãngã me sẽn na n wa tɩ baas to-to d na n tall la yãmb n kẽng ne la lettre du faso tɩ la lettre du faso rãmba b tɩ tall la sõsg ne a monsieur isidore dela bãmb yaa inades formation directeur sẽn kẽede ne wala bõensã sẽn dat n menem masã wã b yeelame tɩ bões sõor sẽn na maane tus pisoob la a tãab wotone la b tall n kẽ gãna soolm wã tɩ koose nenda d nin-kãngã soaba b wilgame tɩ yɩl n tõog n kogle bõensã a yaa bũmb sẽn tar yõor burkina faso kaane tɩ d sã n na n gese n wat beoogo sã n mikame tɩ bõensã kʋʋba sã n kell n kẽng taoor wotone d wat n mikame tɩ d y pa na n tol n paam bõanga tɩ bõang na n menemame tɩ d wa pa mid sẽn maandg ye tõnd mii rẽnda võor yaa rẽ n so tɩ inades formation burkina faso na n yiki n dɩk tʋʋm na n dogla zugu n na n mao tɩ b kogl sã ne wala rũn-kãngã tɩ y miime tɩ bõanga a yaa bũmbu n pa sõmba menem ye yaa rẽ n so tɩ tõnd na n pẽnege inades formation rãmba sã n ya ne wala kiba kɩta n togse a yɩ-tɔ dɛla ad zuma décembre kiurã sẽn piila yopoe 2021 yʋʋmdã n na n bãnge bũmb ninga sẽn kɩ tɩ bãmb me wa na n tɩ maane sã n ya ne tʋʋm-kãngã wã dẽnd b soaka isidore dɛla n ges yaa yãmb tɩ me n wĩneg tõnd bilfu yãmb sẽn mag tʋʋm-kãngã n tɩ gãnega neng ninga bɩ isidore dɛla na n yeelame inades formation burkina na tʋmda ne tʋʋm noore n boond tɩ broc afrique de l'ouest tɩ d fãa lagem taaba n na n gese bõensã sẽn menemdã n tar meneng n dabda võore dẽn tõnd tʋʋmdã yaa sẽn na yɩl n tõog n wa ne tʋʋm buud toor-toor tɩ tõog n kogle sã n ne bõensã na leb n kɩt tɩ bõensã b tõog n yɩ bũmb ninga sẽn na n fɩɩge la tʋʋm-kãngã pʋgẽ tõnd yam yãkrã yaa ka tɛka dẽn tõnd sɩnga wotone n na n maan vaɩsgo n bãng n gese bõang vɩɩm dag n da yã wãn-wãna sã n ya ne wala zĩis ka tɛk pʋga la d miime tɩ sã n ne bõang vɩɩm a yaa toogo tɩ yãmb sã n na n gese a zu-loeesã a yaa bũmb sẽn sõngde sã n ne wala zagsã rãmba la a zãaba pa maneg me yaa sõmbe la wakat fãa gil kɛpɩ mikdame tɩ bõensã sõngda neb kẽer sẽn be weta pʋse a leb n sõngda neb kẽer me sẽn leb n be galo tẽesẽ wã zags rãmba tɩ b tõe n paam n yɩdg bilfu wakat kãngã tɩ d na n basa neba tɩ b koos b teeda koosg loogr poore na yaoog n lebg n wa kẽng taoor ne sõsgã tɩ d pa na n sɛɛ ye la d na n yõnga bilf bala la bũmb ninga sẽn be beene wã n taas yã Nous construisons 100 appartements et villas sur la cité de la nouvelle génération. Sur cet immeuble R+3, nous avons 40 appartements de type F3 et 14 boutiques au rez-de-chaussée. Là, on a un modèle d'appartement de type F3 tout fini. Waouh, maman, c'est trop beau ici. Juste en face, il est prévu un immeuble résidentiel de haut standing.
comprenant 30 appartements de type F4. Nous avons des villas pavillonnaires de type F3 et F4. Il est aussi prévu une crèche, formidable, une maternelle, un terrain de sport, plus de 150 places au parking pour les motos et les voitures, des fourrages, une centrale solaire pour les éclairages collectifs. Est-ce que vous avez pensé à la sécurité? Oui, bien sûr. La cité sera entièrement sécurisée, fermée, avec un contrôle d'accès. Dans la commune de Saba se bâtit un important programme immobilier réalisé par la société Abdul Service International, la Cité de la Nouvelle Génération. La Cité de la Nouvelle Génération est une écocité qui maximise sur l'occupation rationnelle de l'espace. Sur 1 hectare environ, il est projeté la construction de plus de 100 appartements et villas. Votre choix s'est porté sur lequel? Chérie, on prend lequel? Le plus cher. La Cité de la Nouvelle Génération est située à Borgo, à 15 minutes du centre-ville, dans la commune de Saba. C'est Victoria. Que c'est bon. Son parfum attire à distance. Golden Victoria. Quel parfum. Décidément, toutes les femmes ont bon goût. Thé Victoria, envie de tradition et de bien-être. Madame, wana wunga yam tan ko ma ton honwera ya. Bala yam be Abdul Service International. Yam do tam meba ya wusko. Donc ton mi yelam jet hawaye tentu manen hap quoi. Yam we da sima ton na wan rare. Ligida hambe mbal. Ton ten we ton na tabrare. Ba ne yongo. Yam ne ton lizina ya wotoa. Ton on kan we so rare ya sima ton pire. Rare. Et puis Abdul Service International kale tomne tan ko mama. Madame, den yam pa ki city tan ko mama ya shamai. Ari ya ba ma we. Inange wa. Oh. Madame, yam nem ya. Ay bahi woto, bahi woto bala. Bahi woto. Bahi woto. Yele pu kenga mo ton tan ko ma nge. Nyamba burugiye. Nyamba do ko pati do. Ay, da laurier. Je hingira. Abdul Service International wuligida nyam zaka totori nyam nyakri ndata soba le bang miti pa ki kamene teden tar panga anta sandi. Abdul Service International, propriété immobilier signa sombre yira tabafan sous région pour. Ton yima te kulla. Ananka kulli. Ayo mbaba yelam ti te kulli. Why? Liberen Kenya. Go. Ne ibero ne wa ngo. Irwana mboy. Te cool. Mamme. Mamerata woto. Mamnenga wa kutulo bala. Mamzu entalam te cool. Wai, nen te cool la wa, ne ba fa ya cool. Fo sanyu te cool, fo rara fa ya cool.
Savan TV, la télévision des nouvelles cités. Denda ablebran soka Isidore Della Nanjeha tin signe 2015 wumda Chinois mba watanda da boy sagan Burkina Faso kane nyamma nda wana na zabne ilkanga timi miti samba sotone boy sana kele menome Isidore Della na lukama ayelem ya sida Chinois mba watanda da boy sagan Burkina Faso kane ya hanna yile mpame ntitumba me hendate la kitameti bwang ligi libra togo ta handa tuse opwekane nda tuse waya momo sa libra togo to sana nda renda fota tuspila yobe nda tuspisi to sampare fo pato empa mbwange then chinois ba so watamba orbon isa ganda kan waya handa ntiga ka gonga point bumu ninga sombonde te gelatinda yiso ba dan di kalamental man buni ngap sombonte legio yin soba aya bumbu sin yakar gongo la amde ntum do bro mik tuma la bro mit tit la bumba ta arabo tone ti a soma ne ba ti ton kawa ton am man vais ko mi ya toto bam mi braba fore den la yon de yawle ya bumsa na namsi ton boy sa ton ni sabla zamana kanan to obna men mame boy sa kuba ya wakat buda fajil terpe ton ni sabla zamana kanwa aya wusko la tome wa kiti bon sabu de menme la ton ha ningna kendri na mawni ilkanga yati ton zen squeeze ne sal sabalanta ahneba son tun ni sala bu toria ton mana bole na wingi ti isamba hoto ne balampa ko bon sa ina mi kamenti bon sa na kele wa menme me ti warata bon paton yayi den da meti ton tondore ndamani el kenri runde ton mana vai soya la vai ska ton semana wa ya sene gana to a ne Burkina Faso kane ti vai ska konton venem ti bon susko an yi sene Burkina kane kenten ya sa wotone nenda ton jihame ti momo sa hampa kausi bon source na man bamba tous pisu obla atap tonre an tu gana to a yi Burkina Faso en kebene den date elementi tondre me laba obriki a Burkina kane 2016 wumda la ton date menti ministère sulugu njese to obman ka tonda kwana kendra shebri ti ton dikrenda tun an ton dik sagal sabu to la maw ane bon samena ngati rundo to no samba hotone ina mi kamenta na men la yole ya bum sentariodo on kwatsa ne za saramba ti we pour yam santar zaka ti bwang san kabene si on santa auto yam tarani banra ni wala ko ba wenge ale ma songa adam biga apo nga bu to pourra ba we ta pusin la galo tenga fa bwang taranyodo den da matir ko ala tarawa meneme den ya Isidore Della sos ka pour santo men yong gomuninga sambe be nan la woto ne tasiyam dunde yibe wa bon sa ko lo wenge ya bon la bon la da bon den da ba sir ko lo bay sa la da bon soko la wenge ko la da bon da timti den da wakat ni ngap som puin ko ton dunde yibe wa television wa wakat kan ta woto ne e na ko ta sek tele wa bureau yibe ko
la bilu bala tan liberadio ma antiba tumna ni amba wena sosal la fe inshallah. Société immobilière au Burkina Faso. Nous sommes présents à Samba, comme Siliga, Koubri, Kambouense, Bobo, Manga, Bindi, Kaya et bientôt dans d'autres localités. Pour vos besoins en logement sécurisé, être chez vous, Mon est la solution. Société immobilière Mon, agréée au Burkina Faso. Située à Ouagadougou, derrière Coris Bank Siaou. Infolai 25 37 05 08 78 81 83 23 76 51 03 43. Technicien 78 81 09 25. Email moon.imo@yahoo.com. Moon, la solution immobilière. C'est le dernier jour pour payer mes factures. Mais il y a beaucoup de monde, plus de 15 personnes devant moi. Et je dois aller dans l'autre quartier payer la deuxième facture. Vraiment, c'est pas simple. Dis-moi mon frérot, qu'est-ce que tu vois? Mon portable et puis l'argent de mes factures. Répète après moi. Move Money. Move Money. Tout ce dont tu as besoin pour régler tes factures est devant toi. Move Money, c'est la solution rapide de paiement des factures. Tu payes tes factures d'eau, d'électricité et plein d'autres choses avec ton téléphone portable en un temps record. Qu'il y ait 15 personnes devant toi ou 100 personnes ou... Ça n'a pas d'importance puisque tu n'as même pas besoin de te déplacer et de poireauter pendant des heures sous le soleil. À moins d'une minute, ta facture est gérée. Tu peux même renouveler ton abonnement télé et payer tes impôts et taxes avec. C'est aussi simple que ça. Avec Move Money, tu crées ton compte, tu l'alimentes et tu payes tes factures en moins de 2. Hé, mon frère! Pour payer ses factures d'eau, d'électricité, téléphone et abonnement télé, tapez étoile 555 étoile 4 dièse et suivez les instructions. Vous recevrez instantanément un SMS pour confirmer le paiement de la facture. Move Money, et le tout à jouer. Je fais quoi de mon temps libre maintenant? Tu nous payes un poulet avec ce que tu viens d'économiser. Envie de regarder uniquement du cinéma africain? Désormais, c'est possible. Les abonnés Africa Stream peuvent regarder les meilleurs des films africains. Mais aussi des séries et bien d'autres programmes. Elle a embrassé papa, je l'ai vu. Tout cela depuis chez vous, à la maison, sur votre téléviseur et partout ailleurs, sur votre smartphone, PC et tablette. Pour un abonnement mensuel de 5000 francs CFA, soit 8 € ou 10 $. Africa Stream, le cinéma africain en un clic. Yam sannan kelaka ya monzu soba bon surgomde ne meso Yakuba Jacob Bari kudomde aya mansam
aya siglig buudu n yaa vɩɩm nakẽndre zamaan neb zãab nakẽndre ba yaab kãsenga b ra karemame la b wẽnegi tɩ b sõmba me n kogl biigã t'a tõog n bɩ ne bãng ninga sẽn yɩt kãsemba nengẽ nonglem la wao taaba n maand ned sẽn yaa toor zalle zamaana pʋgẽ tɩ kʋdemde a yaa kõbg buud toor-toore la b sã n wa wẽ taaba tõnd kʋdemda sõmba n yãnsame n tõog n bãng a sẽn na n palms to-to tɩ yɩ sõma ne kʋdemde yaa pĩndam dẽnda la a sõmba yãnsa rũndã n kẽesa menga tɩ b tõog n bãnga n welg t'a yaa zamaan meeb zãnda luka sẽn be sok ne neerem n tʋmdẽ ãdem-biis yam sẽn na wek la b tẽ terga kʋdemde a yaa zamaana fãa sɩɩga bɩ a kell n yãns wãnkat la daar fãa moo zug-soabã bãoogo sũur gom-kãngã pʋgẽ b goma ne tõnd kʋdemd yelle n wilg tõnd kʋdemdã d sẽn sõmba tikã zugu n yɩ neb ninsi la tikã zugu n tʋm tʋʋm ninsi la tikã zugu n siglid zamaana wa sẽn segde n bãng tɩ tõnd kʋdemdã a waa ne nonglem la a leb n tara ãdem-biilem vɩɩm sẽn dɩkd nakẽnd ninga n tõoge tɩ d zamaana a yɩ zamaan noogo rẽnd pãng sab tẽegda tõnd sẽn sõmba gãdd kʋdemda to-to ninga gãdd rog mika to-to ninga n gãda a nakẽnd sõnga zugu bũmb ning fãa sẽn wilgdi tɩ tõnd zamaana tõe n puka a menga ne zamaan zẽense la a kell n tika menga t'a na wa kell n yãsẽ saam-dãmba la yaab rãmbã sẽn ki zĩig ninga b kell n ki b na wa beene tɩ b sã n tõog wotone n pa vigsi n pa nigsi n tõog n sɩd gãdb kʋdemda sõma sẽn wa fãa gill b reedame n paase la yẽgra kell n yɩ tõnd kʋdemda yẽgre d ra tol n bas yã wã a bada tɩ d sã n bas yã wã d na n menemame la d sã n menemme d sor lebg n yãn dɩk n kuli na n yɩ toogo bɩ d gãdd kʋdemdã tɩ pãng sab sẽn datã yaa wotone talaata fevrier kiuga ra sẽn pisi la a yoobe 2008 yʋʋmdã la pãng saba kõ sũur gom-kãngã pãngẽ
Jamaica, ouais. Yeah. Au tout début, t'étais d'une grande beauté. Tous les mecs te couraient et tu résistais.